Zanimljivo je kako istorija ima običaj da se ponavlja, ali gotovo nikada na isti način. Ono što danas posmatramo kao ogroman sukob, verovatno je moglo da izgleda potpuno drugačije, i to nekoliko godina ranije. Postoje izvori koji tvrde da je sve moglo da počne još 2017. godine. Prema navodima pojedinih izvora, tačnije prema onome što je u javnost izneo pukovnik Andrej Pinčuk, prvi ministar državne bezbednosti Donjecké narodne republike, početna faza onog što danas znamo kao specijalna vojna operacija planirana je još za proleće i leto 2017. godine. Tada su, kako se priča, već bile gomilane trupe, okupljene dobrovoljačke i vojne jedinice, dovedena i oprema i sve bilo spremno za ono što će se tek dogoditi 2022. godine. Međutim, do toga nije došlo. Zašto? Pa tu dolazimo do ključne stvari. Prema objašnjenjima koja se pominju, ključna figura u tom odustajanju bio je sam ruski predsjednik Vladimir Putin. Navodno je njegov cilj bio da spreči izbijanje velikog otvorenog rata. Ideja je bila da se pošalju jasni signali, kako Ukrajini, tako i Zapadu, da se oni jednostavno uplaše, da shvate ozbiljnost situacije i da se vrate za pregovarački sto. Bila je to, ako su ovi navodi tačni, vrsta ultimativnog upozorenja, demonstracija sile koja nije trebala da priraste u pravi rat. I tu dolazimo do jedne zanimljive zagonetke. Ko je tada bio glavna meta? Ko je sprečavao dogovor? Pa oni koji su tada pratili zbivanja, a ima nas starijih koji se dobro sećamo, znače da je pre Volodimira Zelenskog na čelu Ukrajine bio Petro Porošenko i sve one munje i gromovi koji danas padaju na Zelenskog, pa oni su tada padali na Porošenka. Čak se mnogo pričalo, kako se prisjećaju pojedini analitičari, o njegovom hapšenju, pa čak i zarobljavanju. Tada je vladalo mišljenje da je taj prokleti Porošenko glavna prepreka miru. Ljudi su verovali da ako se on ukloni, dogovor je zagarantovan. Međutim, istorija je, čini se, imala drugačije planove i tu se pojavljuje Volodimir Zelenski. Pazi sad ovo, njegov dolazak na scenu unosi potpuno novu dimenziju cijelu priču. Za razliku od svog prethodnika, Zelenski je u početku percipiran kao potpuno suprotna opcija. Kako se navodi, on je smatran za proruski orijentisanu osobu, čoveka sa kojim bi se moglo razgovarati. Neko ko je odrastao u ruskoj kulturi, bivši član KVN-a, glumac, koji je putovao Rusijom, igrao u ruskim filmovima. Zvuči neverovatno, ali izvori tvrde da je on u startu imao potpuno drugačiji imidž od onog koji danas ima. Međutim, ovdje ne treba praviti pogrešan zaključak. Ovo nije pokušaj da se on danas opravda, jer on se sada razumljivo doživljava kao protivnik. Već je ključno razumeti logiku celog procesa. Postavlja se suštinsko pitanje, da li je pojedinac taj koji pokreće istoriju ili ga istorija sama stvara po svojoj potrebi. I baš tu nastaje najveći problem. Ovdje dolazimo do jednog mudrog zapažanja koje je posjeća na Tolstojevo delo Rat i mir. Tolstoj je postavio pitanje, šta je važnije, veliki čovjek koji pokreće događaje ili sami događaj koji stvaraju potrebu za određenim vođom. On je smatrao da je pojedinac zapravo sekundaran, da se on pojavljuje kao materijalno oličenje istorijskog procesa, a sa druge strane postoji suprotno mišljenje. Međutim, čini se da je istina negdje između. Procesi koji se naziru u kritičnim trenucima prilagođavaju se individualnim karakteristikama. Jedan odličan primjer za to je situacija u Belorusiji 2020. godine. Posle izbora, Aleksandar Lukašenko se našao na istoj raskrsnici kao i bivši ukrajinski predsjednik Januković. Međutim, ishod je bio potpuno drugačiji. Dok se često govori da Januković nije imao šanse da se odupre obojnoj revoluciji, Lukašenko je, zahvaljujući svojoj odlučnijoj i tvrdokornjoj prirodi, a za političara za to su ponekad gotovo sinonimi, uspio da ostane na vlasti. To nam pokazuje da je sa jedne strane ličnost sekundarna, jer je Porošenka jednostavno zamenio drugi Zelenski, ali sa druge strane ličnost je ipak primarna, jer baš te Zelenskijeve lične kvalitete nisu uspjele da preokrenu tog događaja, već su ga naprotiv ubrzale. Zato je važno razumeti sljedeće. Sada, hajde da se vratimo na pitanje zašto je sve ovo uopšte počelo. Slušajte ovo.
Postoji jedno staro diplomatsko pravilo, a ono glasi: ne bacaj kamenje u staklenu kuću. U međunarodnim odnosima to se zove princip nedeljive bezbednosti. To znači da bezbednost jednih ne može da se gradi na račun bezbednosti drugih, a upravo tu nastaje koren problema. Američke vojne baze su se, kako se navodi, sve više približavale ruskim granicama. Proširenje NATO-a ka istoku, posebno razmještanje raketnih baza u postsovjetskim zemljama za Rusiju, je predstavljalo direktno smanjenje sopstvene bezbednosti. To je, prema rečima sagovornika, bila suštinska prijetnja. Zato je ovo za Rusiju, kako se tvrdi, bio egzistencijalni problem. Međutim, i tu dolazimo do tačke u kojoj više nije bitno ko je na vlasti. Bez obzira na to ko sjedi u Kijevu, bilo da je to Porošenko ili Zelenski, okolnosti su postale jače od bilo kakve lične volje. Danas se često postavlja pitanje zašto Putin i Zelenski ne mogu da se dogovore, čak i ako bi obojica to navodno želeli. A odgovor je, nažalost, jednostavan. Istorijski proces u ovom trenutku ne dozvoljava dogovor. Posjetimo se samo Minskih sporazuma. Postoje oni koji su svjedočili i prvom i drugom dogovoru. Za one koji su ih posmatrali iznutra, oni su bili idealni sa stanovišta pronalaženja kompromisa. Tada su obe strane istinski žele mir, a zona sukoba je bila mnogo manja, ali ništa nije uspjelo. Ti sporazumi su propali i to je, kako neki ističu, najveća lekcija. Istorijski proces se pokazao jačim od bilo kakvih proizvoljnih odluka pojedinaca. I tako se mi danas nalazimo ovdje u ovom trenutku. Celokupna situacija, nažalost, došla do tačke u kojoj je pregovarački prostor gotovo potpuno nestao. Zato je, kada se posmatraju svi ovi događaji, važno sagledati širu sliku i razumeti da ovo nije samo rat između dve države, već sudar dva potpuno suprotna pogleda na svijet, gdje su lideri često samo pioni u mnogo većoj igri. Dalje, zaronimo u nešto što je možda još uznemirujuće, u ono što se moglo dogoditi, ali nije, jer istorija se, pazi sad, često ne piše po onome što se desilo, već po onome što je izbjegnuto, i 2017. godina je puna takvih raskrsnica. Zamislite jednu drugu stvarnost. Ruski predsjednik je tada u jednom intervjuu izneo potpuno drugačiju viziju. On je naime tvrdio da Ukrajina uopšte nije morala da završi ovako. Pričao je o 17 godina pregovora sa Evropskom unijom, o uslovima pridruživanja Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i onda odjednom, bez ikakvog upozorenja, stiže vest. Evropska unija i Ukrajina potpisuju sporazum o asocijaciji. To je, po njegovim rečima, značilo da EU ulazi sa svom svojom robom na rusko tržište, a da sa Rusijom niko nije razgovarao o tome. Zamislite tu sliku. Rusija, koja godinama pregovara o pravilima igre, dobija šamar od svojih navodnih partnera. Da je situacija tada drugačije rješena, možda bi ceo tok istorije krenuo drugim smjerom. I tu dolazimo do još jedne misterije koja se provlači kroz 2017. godinu, pitanje Krima. Putin je tada, gostujući kod američkog reditelja Olivera Stona, iznio jednu zanimljivu tvrdnju. Rekao je da Rusija nije odlučila da pripoji Krim. To je, kako je objasnio, uradio tamošnji parlament, izabran po ukrajinskom zakonu, koji je raspisao referendum i izglasao ulazak u Rusiju. Sa druge strane, postojale su i potpuno suprotne prognoze. Na primjer, bivši obavještajac Igor Berkut je tvrdio da će Rusija već 2017. godine izvršiti invaziju na Krim, i to uz podršku Turske, Rumunije i Poljske, pozivajući se na kosovski presedan. Ako su ti navodi tačni, onda je 2017. bila prava bomba koja je mogla da eksplodira na 10 različitih načina. A onda, pazi sad ovo, dolazimo do najdramatičnijeg momenta te godine. U oktobru, na forumu Valdaj u Sočiju, Putin je izgovorio riječi koje su odjeknule širom svijeta. On je upozorio da bi zatvaranje granice između Rusije i samoproglašenih republika na istoku Ukrajine dovelo do krvoprolića, i to ne bilo kakvog, već do situacije identične onoj u Srebrenici. Zamislite težinu te rečenice. Srebrenica, genocid, to je bio scenarij koji on tada slikao kao mogućnost. Ukoliko bi se, kako je rekao, donijela takva odluka, dok politička pitanja ostanu nerešena, dok teritorije nemaju poseban status i ne postoji zakon o amnestiji, došlo bi do masakra i Rusija, kako je poručio, to nikada ne bi dopustila.
To nije bila puka prijetnja, to je bio opis jednog od mogućih užasnih ishoda. I baš tu dolazimo do srži svega. Da je Kijev odlučio da blokira granicu, da je Zapad pritisnuo jače, da su se stvari odvijale drugačijim tokom, imali bismo Srebrenicu na istoku Europe, ali nije se desilo. I zašto? Zato što su, kako se to tada ocenjivalo, i jedni i drugi u posljednjem trenutku odustali od ivice provalije. Pitanje je samo da li je to bio strah od posljedica ili je to bio deo mnogo veće igre u kojoj smo svi mi samo gledaoci. Dalje, hajde da vidimo šta danas poručuje Putin, jer ovo nije isti čovjek koji je 2017. godine pokušao da spreči rat. Danas je njegov ton potpuno drugačiji, mnogo oštriji i odlučniji. Pre svega, on jasno poručuje da Rusija neće posustati. Na sastanku sa vojnicima, kako se navodi, rekao je da ruske snage svakodnevno napreduju i da postepeno preuzimaju kontrolu nad teritorijama. Priznao je da napredak nije brz koliko bi želeli, ali naglasio, korak po korak vraćamo svoje teritorije pod kontrolu. I tu je ključna cifra koja govori o razmerama. Prema njegovim rečima, u zoni specijalne vojne operacije trenutno se nalazi više od 700.000 ruskih vojnika. I onda dolazi onaj deo koji podsjeća na najveće geopolitičke poruke. Putin je upozorio svijet da se ne sukobljava sa Rusijom, ističući da niko nikada nije uspeo da postigne strateški poraz Rusije. On tvrdi da se Rusija praktično sama suprotstavlja celom kolektivnom zapadu u obliku NATO saveza, optužujući članice alijanse da neprestano pojačavaju aktivnosti protiv Moskve. Pazite sad ovo. On je ponovio onu staru priču o minskim sporazumima, tvrdeći da je Rusija 8 godina čekala mirno rješenje, ali da je Zapad priznao da su ti sporazumi potpisani samo da bi Ukrajina dobila vreme da se ponovo naoruža. Sa druge strane, nije sve sama ratna retorika. Putin istovremeno gradi i ekonomske mostove. Na nedavnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu govori o tome da Rusija uprkos pritiscima ima sve više manevarskog prostora, zahvaljujući novim partnerstvima i finansijskim rješenjima. Posebno istakao odnose sa Kinom, nazivajući ih prirodnim saveznicima i partnerima. Bilateralna trgovina, kako rekao, dostigla skoro 250 milijardi dolara. I ne samo to. Upravo je kineskom predsjedniku Siu čestitao rođendan, naglašavajući da će nastaviti konstruktivan dijalog u interesu izgradnje multipolarnog svjetskog poretka. I tu dolazimo do onog što je možda i najvažnije za našu priču. Putin je ponovo otvorio vrata Europi, ali pod svojim uslovima. Kaže, mi ne odbijamo kontakte, dovoljno je da Evropljani podignu slušalicu i pozovu. Istovremeno naziva politiku evropske birokratije kratkovidom i agresivom, tvrdeći da vodi ka daljem gubitku pozicija Europe u globalnoj ekonomiji i podrivanju bezbednosti. I tako se sve vraća na ono o čemu smo pričali, na istorijske procese i pojedince. Ono što je 2017. bila opcija, danas je realnost. Putin danas ne priča o sprečavanju rata, već o njegovom vođenju, o novim tehnologijama, dronovima sa veštačkom inteligencijom, o tome da Rusija mora da bude korak ispred. I ovdje dolazimo do onog najsvežijeg što se danas dešava između Rusije i Europske unije. Priča koja traje godinama sada dobija potpuno novi oblik. Prvo, velika vest koja je odjeknula u posljednjih nekoliko sati. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa otvorio je kanal komunikacije sa Kremljom. Njegov glavni savjetnik obavio razgovore sa visokim ruskim zvaničnikom bliskim Putinu sa ciljem da se pripremi teren za buduće ozbiljnije kontakte. I to nije mali potez. Ovo je prvi put da Europska unija kao institucija, a ne pojedinačne zemlje, pokušava da uspostavi direktnu vezu sa Moskvom još od početka sukoba. Međutim, evo gdje postaje zanimljivo. Kako prenose izvori bliski ukrajinskoj vlasti, Putin prezire Europu i ne želi da sa njom vodi ozbiljne pregovore. On, kako se navodi, dopušta evropskim predstavnicima samo učešće u sporednim konzultacijama, ali ne i kao ravnopravnu stranu za pregovaračkim stolom. Drugim rečima, Europa pokušava da uđe na vrata, a Rusija ih drži samo malo odškrinuta. I tu dolazimo do ključne Putinove poruke o kojoj se danas priča. On je, naime, iznenadio mnoge svojim stavom o evropskim integracijama Ukrajine. Za razliku od NATO-a,
prema kome je Rusija odlučno protiv, Putin je rekao da Rusija nema ništa protiv toga da Ukrajina uđe u Europsku uniju, ali pazi sad ovo, pod jednim ključnim uslovom, a to je da se Europska unija ne pretvori iz ekonomskog u vojni savez, jer, kako objasnio, ako Ukrajina uđe u Europsku uniju, a EU postane vojni blok, to direktno ugrožava ruske nacionalne interese. Ovaj potez, kako analitičari ocenjuju, zapravo je briljantan. Rusija nema razloga da se protivi ulasku siromašne i korumpirane Ukrajine u već ozbiljno podijeljenu EU, jer bi to moglo dodatno oslabiti evropski blok iznutra. Istovremeno, Putin jasno povlači crvenu liniju. NATO i vojna EU su neprihvatljivi. I baš tu nastaje problem, jer dok evropski lideri predvođeni Koštom, Macronom i drugima pokušavaju da obezbede mesto za Europu za pregovaračkim stolom, Putin ih drži na distanci i sve se vraća na ono što smo pričali. Da li je ovo stvarna želja za mirom ili je to samo još jedan potez u velikoj igri gdje Europa pokušava da ostane relevantna, a Rusija postavlja uslove? Šta vi mislite o svemu ovome? Da li Europa ima šanse da bude ravnopravan pregovarač ili je Putin već odlučio ko sedi za stolom, a ko gleda sa strane? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Hvala na pažnji.